Oh, Hola. okay, hola. Hola. Hello. How Hola. are you? Hello. ¿Cómo están? Oh, We can't see you, Pastor. Ahí estamos. aquí estamos. Bienvenidos a Hablemos Juntos. Hoy estamos con algunos queridos amigos de Alaska y son pastores queridos y han estado casados por 24 años. Lo mismo. 24 años. You guys have been married for 24 Yes. years, our 24 dear, years. dear friends. Y entonces queremos hacer algunas preguntas para ellos. Y entonces vamos a empezar. Si tienen comentarios, pueden comentar abajo y vamos a empezar. So let us know. So what we're wanting to know is if you would give some advice to someone getting married, going to get married, what would you... ¿Qué consejo daría a una pareja que se está Sí. por casar? ¿Qué consejo? Rosa quiere decir rosa. Ajá. That's Thomas. Oh, I'm sorry. No, that was Greek. Oh, whoops, sorry. No. English. Should we do English? English. Inglés. I'm trying to be compliant. Good. People getting married that are not married but are about to be Yeah. married. I would say, as somebody who's about to get married, it's important to. I'm changing my thing from. Anyway, Go for it's important that you establish a time of when you come together to worship and pray together and have your continue to have your relationship based on the Lord. Yeah. You know? Diciendo de basar vuestra relación sobre el Señor, de tener momentos de adoración, momentos de oración juntos y asegurarse de que Cristo sea la base de la relación. Yeah, because your spouse can't meet all your needs. You have to, and it's good to pray to him. Porque tu esposo o esposa no puede llenar ese vacío en el alma, es solamente algo que Dios puede hacer, encontrar nuestra plenitud en Dios. So our testimony might be different than someone who's raised in a Christian home. O Right. sea, nuestro testimonio tal vez sea diferente a la de uno que tal vez creció en un hogar cristiano. So we gave our lives to Jesus, Entregamos nuestras vidas al Señor, still very broken on the inside. pero siguiendo siendo quebrantados por dentro. We'd both had relationships. We had both been married. Los dos habían estado casados, habían tenido relaciones previas. So when we came to Christ and we started dating, Entonces, al venir a Cristo y estar pololeando, comenzar un noviazgo juntos, it was not healthy. It was not as healthy as the Lord would want. no fue tan saludable como podría haber sido. We were very codependent on each other. Era muy codependiente el uno del otro. And the Lord spoke to us Y el Señor nos habló individually individualmente. and said, you need to end it Dijo, no, tienen que romper esto. because you're in the way of what I want to do with Karen. That's what he said to me. Porque lo que me dijo a mí es de que yo estaba haciendo como un tropiezo a lo que Dios quería hacer en Karen. And much to my amazement, Y para mi asombro, he said the exact same thing to her. le dice lo mismo a ella. He wanted Jesus to be. He wanted to be enthroned as the. You know, he wanted to be the one on the throne of our life, not Yeah. the other one. Y lo que estaba tratando de hacer Dios era de poner a Cristo sobre el trono de sus vidas y no el uno o el otro. So we severed our relationship Así que rompieron la relación and we began the process of getting healed on a deeper level. y comenzaron el proceso de tener una sanidad más profunda interiormente. David said, all of my strongholds are in thee, he said of the Lord. David dijo que del Señor, de que todas mis fortalezas están en ti. So during that process of being broken up, which was for 4 months or so, It was only 4 short months. it wasn't that Y long. durante ese proceso, donde estuvimos quebrantados en nuestra relación, fue solo 4 meses. It was at that time that the Lord became, he was the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Daniel. Yeah, Donde the vino a one ser with el Dios Separately. de Abraham, de Isaac y el Dios de Daniel, de Karen. And I realized I never had to I didn't have to get married. I didn't have to be in relationships. I had the Lord. Y me di cuenta de que no necesitaba casarme, no necesitaba estar en una relación porque tenía al Señor. And he had me. Y Él me tenía a mí. And Karen would say the same thing. Exactly. Y ella decía lo mismo. When a tremendous healing took place, Y cuando esa sanidad tomó lugar, I thought I'd be the next Apostle Paul or something. yo pensé que iba a ser el próximo apóstol Pablo o algo así. And then he spoke to me and
told me that Karen was my wife. Y él me habló y me dijo, ¿sabes qué? Karen va a ser tu esposa. And it was almost too good to be true. Y fue casi demasiado bueno para ser real. So I would say that the most important thing, Así que yo diría que lo más importante, finding a wife, choosing to get married, el escoger el casarse, encontrar un esposo, una esposa, you must be made whole. es que uno tiene que ser completo. So there was more healing that took place after we got married. Y aún seguía el proceso de sanidad después del Well, you're matrimonio. becoming one, so you have your own individual ways, and then you come together, and then you're figuring that out too. También, o sea, uno se está haciendo sano individualmente y después está la parte, el aspecto del matrimonio donde los dos son una sola carne. We've known people that had lust problems that got married to fix it. Y hemos conocido personas que tenían problemas de lujuria pensando que al casarse eso iba a arreglar las Doesn't cosas. fix it. No, bueno. Pero no es así. Doesn't fix it. Bueno. No. That's a deep thing on the inside. Yes. Yeah. So I think that's the most important. I love the Lord Yo amo al Señor way more than my wife. mucho más que a mi esposa And she loves the Lord more than she loves me. Yeah. y ella ama al Señor más que a mí. You can obey him and die to yourself and do what you need Y to do. puedes obedecerle, puedes morir a ti mismo y eso es lo que tienes que hacer. Marriage is better than coffee. El matrimonio es mejor que el café. See, Amen. 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 Preach it, brother. but even when you come together, like I said, that to maintain your own personal relationships strong with the Lord, because your spouse can't meet all your needs, but then to figure out together and have that like your a family altar, like a place of worship and prayer together, to keep that at the center of your Y también relationship. mantener después, o sea, Sí. después del matrimonio, mantener lo que llama como un altar de familia, o sea, en la casa, de mantener y seguir manteniendo a Cristo como algo, la persona central de nuestras vidas. Awesome. Awesome. Okay. So, what would you say? Okay, we were talking about now as you're married. What would you say are things when you're doing ministry, when you're serving, and as well as being married? How do you keep the flame alive and also have a strong marriage with the years? Entonces está haciendo la pregunta en el caso de aquí, de estar en ministerio y estar ocupado con todas las cosas de la vida, ¿cómo se mantiene la relación viva del matrimonio? Marriage is like a garden El matrimonio es como un jardín and requires tending, Yes. fertilizing, requiere atención, fertilizante, el nutrir, weeding. el sacar la mala hierba. And if you don't tend to the garden of your marriage, then it's going to get overrun. Y si no cuidas el jardín de tu matrimonio, entonces... We haven't always done well with that, Y no siempre hemos sido perfectos en esto, especially in the early years, especialmente en los comienzos de nuestros because años. I was driven and unhealthy in my work habits. Porque yo no fui saludable en mis hábitos de trabajo. I gave Que everything to le di todo, ministry. todo If el my phone ministerio. rang, I Si answered sonaba it el all teléfono, the time. Day and lo night. contestaba día o noche. I think you called it a Messiah complex. Lo llamaba, la esposa lo llamaba el complejo mesiánico de Mesías, ¿no? We had a prophet come to the house many Hubo years ago. un profeta que vino a la casa hace muchos años atrás. And we sat down in the living room because we didn't have any furniture. Y estuvimos en el living sentados literalmente en el piso porque no teníamos The carpet was nice. nada, Not so much. no teníamos sillón ni No, the nada. carpet was nice. La alfombra era bonita, era buena. Sí. Sí. So the prophet says, I came to give you a word from the Lord. El profeta dice, he venido para darles una palabra del Señor. You're pouring your whole life out Estás derramando de tu vida for people para personas, and ignoring your family. Estás Don't say it anymore. ignorando tu Yeah. familia, Wow. And ignoring your family. ignorando tu She familia. started crying. Ella empezó a I've llorar. been trying to tell him. Yo le he intentado decir, So I repented and me arrepentí been repenting ever since. y me he estado arrepintiendo desde ese momento. No, we No, you corrected changed, it. you repented, I and did, yeah, we you truly corrected. repented, you De changed. verdad hubo un arrepentimiento y un cambio, de verdad. Yeah, I have to say that you have to repent a lot. O sea, hay que Repent a lot. arrepentirse Well, that's y true. mucho, That's con so mucha true. frecuencia. Amen.
But also, I think that a practical thing is that you have to be very intentional about making time and taking time and to keep that flame alive. Like you can just, you know, do you want to say that Sí, first? tiene que haber una intención detrás de esto, o sea, no va a suceder por accidente, de mantener la relación viva y darle la importancia que se merece. Yeah, I mean, we can be home together at night at some point, but we're both on our computers working, and so even though we're together, there's no, you know what Entonces, I mean? podríamos estar, por ejemplo, en la noche juntos, pero los dos trabajando en cosas, en computadoras, qué sé yo, pero estamos ahí físicamente, pero no hay esa conexión entre el uno y el otro. We need to like look into each other's face, you know, that kind Tenemos of que stuff. You have to be mirarnos al intentional rostro y about tiene that. que haber una intención detrás de eso, Right. tiene que haber una decisión. Right. So that's one practical. Algo práctico que uno puede hacer. Take dates. Yeah. Salir en citas, Be Yes. thankful. Estar Be grateful for your agradecidos. spouse. You know, if you start feeling Agradecer. resentful, repent and Yeah. forgive. si hay And, resentimiento es arrepentirse. and make sure that, you know, I don't know, just being thankful even for things that annoy you. Like this. Expresar gratitud. Yeah. I remember Dr. Yonggi Cho went through a real challenging time in his marriage, and he was complaining about his wife for the Lord. Yo me acuerdo, el doctor Cho estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio, se estaba quejando a Dios de su esposa. She doesn't do this. No hace esto, She doesn't do that. no hace lo otro. And the Lord said, "Stop it. Y el Señor le dice, calla, para. Start thanking me, being thankful for all the right things." Empieza a agradecerme por todas las cosas que ella sí está haciendo. And you know, an attitude of gratitude Yes. Una actitud de gratitud changes everything. cambia todo. Yeah. Remember why you. You begin to grumble. remember You why release the you- devil on your marriage. Yeah. Si cuando te quejas, realmente le abres la puerta al enemigo. 1 Corinthians 10:10. Primera de Corintios 10:10. Remember what you fell in love with, like what Yes. you loved most about your spouse. Always keep that in your heart. If you start battling, Recuerda, trae la memoria, especialmente en esos momentos difíciles, o sea, recuerda qué fue lo que te atrajo y lo que te trajo juntos en un comienzo. Y esos son temas que hemos hablado muchas veces, de estar agradecida, de estar agradecidos y también que uno tiene algo intencional y estamos como haciendo dónde queremos ir. Y la misma con nuestras relaciones es tan importante. Entonces, also as pastors, what would you say is some of the things that you've seen as you've done pastoral counseling? Oh, lots. Like things that Entonces, haciendo even... consejería pastoral, qué cosas han visto. Here's what we tell almost all couples, and many don't listen. Esto es lo que decimos a todas las parejas y muchos no escuchan. Before you move out of that courting stage to marriage, Antes de entrar del noviazgo al matrimonio, you better watch that person go through some real trials first. quieres prestar atención y ver cómo las personas pasan momentos difíciles. where do they run when the trouble gets hard? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿dónde van estas personas? O sea, ¿cómo enfrentan los Do they go desafíos? back to smoking and drinking? Do they? ¿Vuelven al cigarro, a la droga, al alcohol? I call it the wind of hell. The Wait- wind. Yeah, wait till the wind of hell blows on their life. And Sí, watch sí, how they respond. Yo lo llamo el viento, el soplo del infierno. O sea, espera que eso venga sobre sus vidas y mira, observa cómo ellos responden ante eso. It doesn't really sound that good, but trials Yeah. and suffering comes to everyone. Yeah. No suena muy bonito, Rejection. pero el sufrimiento y momentos difíciles, rechazo, vienen a todos. So how do they respond? Yes. ¿Cómo responden ante eso? I watched her. Yo la vi a ella, You know how she responds? She'd be piled up in the altar. ¿saben cómo weeping. respondía? Crying Ella out venía to God. al altar en la iglesia llorando, clamando a Dios. And then developing, and you know, how's their relationship with their parents? That's a big one. Y otro es ver cómo está su relación con sus padres. Eso Ladies. también. Damas, How he treats his mother is how he's going to treat you. Yeah. cómo él trata a su madre, es como te va a tratar a ti Yeah. y viceversa. I think also to, gosh, it just left, sorry. Just know that you can't change. Don't ever marry somebody and think that they're going to change. Because Yeah. It's really cool. when you're Don't shake the dating,
when you're dating somebody, that's the best that you're gonna, that's like the highest level of, you're not gonna change somebody. No entres en el matrimonio pensando que vas a cambiar a la otra persona o que después de que estés casado ya Sí. la cosa va a You mejorar. can't change them. ¿Cómo es en el tiempo de donde estás en citas o pololeo, noviazgo? Es como básicamente basta. I'd like to think I got better over the years. Well, you do get better because Yeah. you're seeking after the O Lord. sea, That's uno the thing. mejora y hay cambios porque uno está buscando al Señor. Christ-like. Viene a ser más como Cristo. Right. And God Si es que can, Cristo viene a ser central. and even if now you're in a relationship where things aren't, if your marriage is bad or whatever, of course, the Lord can help change all of Y that. obviamente, cuando uno está en Yeah. una situación difícil o un matrimonio difícil, igual, o sea, el Señor ofrece esperanza y hay cambio y hay esperanza en eso. But there was something even about how you guys chose. You've always had where you guys would be at the altar in every service possible, serving in every Estaban- possible. Servían en todo, toda capacidad dentro de la iglesia. En cualquier momento, llamado de altar, ellos eran los primeros en responder. This just happened. We were in the cathedral in Maui Estuvieron en la iglesia en Maui. In January. Esto fue en enero de este año, just a 2021. month or O two sea, ago. un mes atrás. And when we were there, Y al estar the ahí, power God found. el poder de Dios se manifestó. The whole service was great, Y toda la reunión fue fantástica. but it was the end. Pero fue al final. And people dismissed, La gente people left, se fue and the Lord was touching us. y el Señor nos estaba tocando a nosotros. And we wound up in each other's arms at the altar for 45 Y minutes. estuvimos Worshiping. It might have been longer. casi como abrazados por unos 45 minutos, perdidos en adoración, en la presencia de And the Dios. power of God resting on us. Y el poder de Dios sobre nosotros. That's where it all Think- happens. That's how we dated. Es Yes. así como In the nosotros house of the Lord. pololeábamos. We dated Así in the como house of the noviazgo. Lord. In Era la dentro de la casa del de Señor. Dios. Yeah, we went to life Serving. groups. We went Estaban en there, el life group, estaban sirviendo en coro, evangelizing. evangelismo. I mean, everything was in Todo. the house of the Lord, Estaba en la casa del and Señor. that's kept us. Y eso nos ha mantenido. Because you can get weird when you're outside. Yeah. Eso es muy raro cuando I salimos. were weeping. Y mientras estábamos llorando, I just couldn't help but recollect. no podía impedir o parar de estar pensando y 30 recordando years that I've been in this church 30 años que llevo en la iglesia and how every miracle happened for me. y cómo sucedió cada In the milagro para altar. mi vida. En el altar. And really, actually, many in that church, it was so profound, that particular building. In that It's a spot. Bethel for me. En Yeah. ese edificio en particular ha sido un lugar donde Dios me ha marcado. So there we are weeping. Y ahí estamos with the power nosotros of God. llorando And the bajo Lord la spoke presencia to del Señor us. y el Señor nos habla. He spoke to us about a big change and fulfillment and what was going to take De place cambios next y season. And we're in that cumplimientos season now. y transición en la cual nos encontramos en este You momento. saw the fruit of that in this last conference here in Yeah. Y Alaska. vimos el fruto de eso en esta conferencia que Fue recién tuvimos poderoso, acá en poderoso. So I don't know if that helps. Entonces, no es por accidente. Ellos decidieron dónde querían estar. Entonces, nosotros también como matrimonios elegimos dónde queremos estar en la presencia del Señor, poniendo Dios primero, porque no es por accidente que cambiaron su vida o que Dios hizo grandes cosas en su vida. Ellos eligieron a servirse, a arrepentirse, a amarse y no es por accidente. Entonces nosotros en nuestros matrimonios o si vamos a casar algún día tenemos que elegir dónde vamos a estar. Entonces, can you pray for the people who will either be getting married or Sure. also for the marriages in our church? Sure, I'd be happy to. You want to go ahead first? Go ahead. Father, I thank you for marriage. It is a beautiful gift Padre, te doy gracias por el matrimonio. Es un regalo maravilloso. and a picture of Christ in the church. Y un retrato de Cristo y la iglesia. I pray for those who are having challenges in their marriages now, Yo oro por aquellos que están pasando desafíos en sus matrimonios ahora, for a realignment to take que place pueden realinearse with you, contigo. and that each spouse Que cada pareja, esposo, esposa, would grow in their capacity to experience you, puedan crecer en su capacidad de experimentarte the a ti, knowledge of your word, en el conocimiento de tu palabra, the power of your spirit, el poder de tu espíritu, the same power ese mismo poder that raised Jesus from the dead, que levantó a Cristo de la muerte, and that
that power would heal their marriage. Y que ese poder pueda traer sanidad a su matrimonio. Brokenness, Lugares quebrantados. disappointments, En lugares donde ha habido desánimo, broken promises and vows. donde han habido promesas y votos quebrantados. Release the healing balm of heaven Suelta ese aceite de sanidad del cielo now, ahora mismo, in the name of en el Jesus. nombre de Heal the Jesús. broken hearts. Sana esos corazones quebrantados, Heal the wounded places, esos lugares heridos, in the name of en el nombre de Jesus. Jesús. And raise up a people Y levanta un pueblo who would rightly represent you que te puedan representarte Jesus. bien a ti, Cristo, and the church. y la iglesia. And I pray for those who are thinking about getting married, Y oro por aquellos que están praying pensando about getting married, en casarse, orando acerca de that eso, they would not be in a rush, que no estén apurados and there would be a beautiful selection of the Lord, y que puedan sentir tu guía and that He would confirm y que pueda confirmar prior to covenant. antes de tomar ese pacto, They would live holy. que puedan vivir en santidad, Oh, that's so important. You have Tan- grace to wait que for puedan the tener una right gracia para choice. esperar por la persona correcta. I pray that also that people would enjoy their season of singleness Que personas puedan disfrutar este tiempo incluso cuando están with solas, you, with the Lord. cuando están solteros, que lo pueden disfrutar contigo. Yeah, and then when they do, if people do decide to get Y married, si es que deciden casarse, that they would always treasure and be thankful and remember que puedan recordar The y gift. atesorar el regalo the gift that their spouse is to them, que es el esposo o la esposa a ellos, a gift from the Lord, que viene directamente de ti, Sí. yeah, to make us more like Jesus. para hacernos más como Cristo. Amen. Amén y amén. Entonces, muchas gracias. Son Thank you so queridos, son gran mujeres, realmente son una pareja poderosa en el Powerful reino in the kingdom. y que tenemos nosotros, ellos con nosotros hoy día. Es un privilegio. It's a Muchas privilege gracias. to share this moment with you guys. So much more, just the tip of the iceberg. You know, it's just So much. Hay mucho más, pero esto al so many menos things un to talk comienzo. about, right? Bueno, bendiciones. Bendiciones. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Un chao. abrazo.